धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनतिमब्रवीत्। पश्चैतां पाण्डुपुत्राणां माचार्य महतीं च यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमत। अत्र शूरा महेशासः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथाः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य सनरञ्जनरनूर्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये ताङ्गिबोधतिजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थ तान् ब्रवीमिते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तेस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे दत्तजीवित नानाशस्त्रं प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। नमस्कार। प्रश्न এটা সুধো। শ্রীকৃষ্ণ আজিৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 5000 বছৰ আগৰ কৃষ্ণ আছিল না। আৰু কৃষ্ণ মহাভাৰতৰ যুদ্ধ যে কৰিছিলে যেতিয়া মানে 86 এজ কৃষ্ণ তেতিয়া মানে মহাভাৰতৰ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিলে। 1 ইঞ্চি মাটি নিদিয়ে। কোনে নিদিয়ে? দুৰ্যোধনে, নহয় জানো? আচ্ছা, এতিয়া কাৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিছিলে? যুদ্ধটো কাক বিজয় কৰিছিলে? 5 জন ভায়েক আছিলে। এই 5 ভায়েকৰ নাম কোৱা। পঞ্চপাণ্ডৱ। যুধিষ্ঠিৰ, ভীম, অৰ্জুন, নকুল, সহদেৱ। ভেৰি গুড। আৰু তেওঁলোকৰ আৰু ডাঙৰ ভায়েক এটা আছে নহয়? ডাঙৰ ভায়েক নাম জানানে? আচলতে ডাঙৰ ভায়েক আৰু এজন আছে। কোন? কৰ্ণ। গুড। কাব্য নিধান দাস। কাব্য নিধান দাস ক'ত?